Abasunsan, Naasunsan, Tsiloyanan, Esitsosan, Amanos, Awang, Naang, Tsiloyanan, Esitsosan, Amaniraiti, Amanetiraiti, Ethiopia Orthodox Tewahedo Betekiristane, Amanoga, Kaletiza, Gesha Awati, Papasiti, Kesati, Dakonati, Ubayka Kristaniti, Ethiopian Zaiti, African Zaiti, European Zaiti, Alamei, Edasom, Meretidasong, Ubang Son Zaiti, Ethiopia Naiti, Aymala Gamiditi, Aymala Asato Gatsiriti, Sosa Saromala, Hachisaminta intenera Ase Gagidamala, Hachika intenera Gaganasi Tani, Gigetara Yadisi, Tani Gigetara Yastamar Sabake. Debbe dangaro danka getetaisi inte kaseka tanara programeza ursotsuga kanau kallana malayaga da tsosa sarotan oichada ersaisi kalite tsosa saroi nuna ubarado domana domiza sate haisabe sinsan adagdiza gidiko na ushawane tamane lapun marotetsa laitsan sane agnape domrinne birinne nasi gakkanau Noni ubay don bosi bonchiza kaseka dosiza siko awati boncha awati patriarkanti Ethiopia Orthodox Tewahedo Betekiristane Papaseta Bayrati Gesha boncho patriarke Abba Matasenti Ethiopia Orthodox Tewahedo Betekiristane Papaseta Bayranne aksame ugocheke zaman bere takla haymanote getetritz egetiza boncho awati Abba Matasenti Dera zorido kaseka tamarsido sis gudata Tewahedo asa adda koshiza misha ubba tamarsido hanqido ugamiri Amerikane eti uttidaisi erettidaza gidoppe attenen kaseka oratsa laysasi taisasa ushacha laysasi zaruma laysasi na ushawane tamanne osun laysa marotetsasi kaseka badire boncho dire siko dire Ethiopia eti yidaisi erettidaza Aisha Sara Griza Sati Kaseka Edika Yiri Maskala Dabayenka Tewahedo Derasi Zore Miri Boncho Miri Awatitsa Besiza Misha Tamarsi Daisi Eretiraza Griza Sati Kaseka isi Anena Misha Takase Nuni Tewahedo Naiti Sidamalan Gesha Awati Hara Patriarke Doretana Malasi Yagirine Dabdabe Gelsrawek Aseka Kitida Yagjaisa Hanena Misha Gidaisa Hayintena Ethiopia Orthodox Tewahedo Betekiristane Televisioneta Osanchati Tikilanya Maragazawek Aseka Tikilanya Ogeza Intena Eresido Gesha Boncho Patriarke Zenan Gidin Kaseka Aigin Gidin Eti Saron Kaseka Sikondiza Eresirine Haseton Tamisha Yagjaisa Kaseka Liyus Feteketsai Adaka Aisa Lo Maraja Intena Eresidesi Nunuka Kaseka Aisa Maragaza Sirine Tewahedo Asai Minana Mala Dana Mala Gesha Boncho Awata Nunika Wosan Kaseka Tsosa Eta Naga Girine Isive Dana Mala Yagzaisa Hara Dumma Ogera Hasaitiraisa Sopite Tikilanya Marajai Iza Sate Tikilanya Avape Ethiopia Orthodox Tewahedo Betekiristane Magananya Buzuhan Penne Ethiopia Orthodox Tewahedo Betekiristane IOTC Afan Oromo Television Pende Kaliri Mabere Kudusane Kade Saitan Tamala Tikilanya Maraja Sizagdiko Aige Yagana Koshesatin Hanena Mishasirine Tewahedo Naiti Rabashetena Mala Yanane Wetena Mala Yagzaisa Tsifateke Tsai Intesi Lokita Yotida Sakaseka Nuni Tamaruso Malane Kaseka Isa Oda Yotiza Mala Intesi Yotosi Sosasaro Nunarado Gesha Awati Boncho Awati Abamata Senti Saron Detse Sena Volaka Aiko Gudate Mutui Gakibena Haika Etat Sainago Yaga Dakaseka Intena Haika Haramisha Sisana Koyadisi Haramisha Sisanaisi Aige Yagirine Inte Addafi Uzanape Tselza Malagdiko Asanai Saron Geleri Asanai Saron Keishin Asanai Kaseka Saron Peiri Asanai Saron Akishin Tsosaska Ufaisa Diraska Ufaisa Nagizat Osai Hemizat Osai Visa Sate Kaseka Ogang Hara Duma Ogen Nagizat Osai Nuvola Ufaitana Malasi Nupet Osai Kuja Sarok Dira Sagishasi Adako Hai Isimi Shatani Intes Yotanaz Aige Yagzagdiko Na Ushawan Nataman Ospo Marot Salaitsa Maskala Bale Adaka Volkama Boncho Bale Gdiraisi Laitsa Bonchetizaisi Eretiraza Gidiza Sate Aigana Kwadinagiko
addaka xosa saro mala bale bonchettiza saate Ethiopia Orthodox Tewaህዶ ቤተክርስቲያን asay saro yiri saro bana malasi yagiza saate kawop domri kawo sanchay issino gidirinne Addis Ababa kantifay eqaseka salamna ጸጥታ zarfe federal police dumma kawo osanchati qaseka nunu ubbay bonchiza eqaseka siqiza gesh nu awatara abune sauro sentara gidirini ihe qaseka gesha siko awatara ayka abune doskoro sentara gidirini ayka gesha siko nu awata abune iraqo sentara gidirini isebetetsan Addis Ababan ባለስልጣን የገተትሪት ኡባይ ሲቆን ዞረን ኦትሪኒ ደሬ ሳሮን ይሪኔ ሳሮን ባና ማላ ኦትሪይሲ ኤረትዳዛ ሃይሲካ ቀሰካ ደሬዛ ኡፋይሲደሲ ካወስካ ጾሳይሞ ካወሳንቻታካ ኑንካ ኑወልቀላጌ አንጆይሲ ኡበታካ ጾሳይ ናጎ haysa qaseka lemuso otsirine deretetsa sarosi qaseka deretetsa siqosi fudeduge giri wayiri dera nagido dera zorido maca adda agbabera way qaseka ogera mozido hanira kawo osanchati ubbay qaseka addako bonchetana koshshe yaagi qasse haysa samintan wostiro yaagizagidikko nuni ubbay siqiza geeshsha awati abune sawro sentinne qasseka geeshsha abune dosqoro senti geeshsha abune iraqo senti wostiro yaagizagidikko nuni ubbay ereza mala addako shishirinne haysa ባለስልጣኔታሲ Ethiopia Orthodox Tewaህዶ ቤተክርስቲያን ዶቅ አግዲዳይሳ ኤሪዲ ኤቀሰጋ ባሌ ኤኒስኮን ማዘጋበትሪ ዲዛይሳ ኤሪዲ ኢንተ ባሌዛ ቦንቺዲ ባሌ ቦንቸተና መላ ቀንጽራ ዋጋይ ወልቃ ማግዲዳይሳ ኢንተ ቀሰካ ሃኢ ኢንተ ኦሶን ኡፋይተና ኮክሼዛ አጊሪኔ ጌሻ አዋቲ አቡነ ሳውሮስ ሴንቲ Ethiopia Orthodox Tewaህዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት መንበር ፓትርያርክ ዋና ስራ አስኪያጅ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና ሸጋሬ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መስከ ሄዙና መድኃኔዓለም ገዳምስ በላይ አላፈና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጌሻ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ቀስ ቦርድ ሰብሳቢቲ ኡባሺ ሺዛ አዋተራ ግድሪኔ ሃይካ ግዛ ኑኒ ኡባይ ዶሲዘ አቡነ ዶስቆሮ ሴንተር አቡነ ኢራቆ ሴንተር ግድሪኔ ሃይሳ ኢቻሾ ባለስልጣኔታው ካው ኦሳንቻታሲ ሽልማቴ ስራቴ እምዳ ይዘላይተን ቀሰካ ኑጴ ሃኮብቴ ኡባይ እስኖ ግድሪ ኦሰና ኢትዮጵያ ዶቅስና መስቀላ ባሌ ላይተን ዱማ ኦገራ ዶቃተን ረትዘይሳ እስፈ ግድሪ ኤርሰና ያጊሪ ሽልማቴ እምዳ ካው ኦሳንቻቲካ ምንና ማላ የቀሰካ ቤተክርስቲያኔካ ምንና ማላ ሃይማኖቴ ባግዶን ኦየቶን ተሰሮን ሲቆንዲሪ አሳይ ባላ ቦንቺሽን ሎኤስ ግዛይሳ ኤርሲዘ ሳቴ ሽልማቴ እምዳ ሃይካኖኖ ባይ ሰሮን ሲቆን ሃይሳጾ ኦትሰና ማላ ጾሳሳሮይ ኑጴ አኮፎ ሃይካ ሃይሳ ጋዳ ኢንተና ሐራሚሺ ኦራትሰምሺ ሲሰናው ኮያሪሲ ሐራሚሺ ኦራትሰምሺ ታኔ ሲሰናስ ኮይዳሲ አይጌ ያግዛ ግዲኮ አደካ ግድዛ ግዲኮ ኑኒ ሃይካ ኡባይ ሎይትሪ ሲቅሪ ቦንቺዛ ጌሻ አቡነ ሳውሮስ ሴንቲ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበር ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ አገረ ስብከት ሲናይካ ሸጋሬ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና መስከ ሄዙና መድኃኔዓለም ገዳም በላይ አላፈነ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጌሻ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢቲ ኡባ ሺዛይቲ ልማቴ አዋ ሰሮ አዋ ወንጌል ዶስዛይቲ ቤርና ቤረሰቤ እስኖ ግድሪኔ በቃላን ቃላ ተማርዛ አግሪኮ ምንና ያጊሪኔ አማነት zaይቲ ኑነካ ኡባታ ምንቸት zaይቲ ኦሶስ ሚኖ ግድራይሳ ኢንተና ናቃላ እንግሊዝ አዲኮካ እርሳዳ አይጋናው ኮዲናጊኮ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ አገረ ስብከትን ሰባታ ክፍለ ከተማ አዳኮ ቤተክርስቲያኔ ሎይትሪ ኤሱራ ከጨቲዶ ዳሮ ቤተክርስቲያኔ ትዴት ሃይታንተ በቀሰካ ኢንተና ኢሳ ያ ሲሰናስ ኮያርሳ ይሰበሲንሳን ጌሻ ስላሴ ቤተክርስቲያኔ መራቀት ዳይሳ ኢንተና ኤርሲዶሲ ሃይካልሽን ቀሰካ ደብረ ቅዱስ ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያኔ ኤሶ ሃይካ መራቀተና ማላስነ ሃይካ ቤተክርስቲያኔ አሳይ ኡፋይተና ማለዛ ያጊሪኔ ሃይካ ኦትዛ ሳቴ ወስትሮ ያግዛግዴኮ ጌሻ አቡነ ሳውሮስ ሴንቲ ቤቲን ወጋ ማስቀሌ ቤተክርስቲያና ቦላንኬሪ ኡተና ማላሲ ኦሰትሪሲ ሰባታን እንደዛ ህዝቤ ኡባይ ሸጋሬ ሀገረ ስብከቴ አሳይ ኡባይ ኡፋይትደሲ ተዋህዶ ናይታ ኑናካ ኡፋይስደሲ ጌሻ አዋታ ልማቴ አዋታ ምኖ አዋታ ጌሻ አቡነ ሳውሮስ ሴንታ ጾሳይ ናጎ
etara qasseka addafe hayssabe sinthan debube miraabe shawa agade sibketen sira askaaje gidirikka ooththida ha'i shaggarenkka dumma wolqama bootan diiddo ooththiiddo xaqalay beete kineten sibkete wongelenka ooththiiddo mino aawati nuni ubbay siiqiza adda gooba aawati melake hayle qoomos abba አፈወርቅ እንቲካ ኤተራ ቤትቲዛ ሳተ ቀሰጋ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አሳሲ ኡባሲ ኡፋይሳይ ሴሴትሪሲ ጾሳ ኡፋይሳይኔ ጾሳ ሰሮይ ተዋሕዶ ናይታፔ ኖፔ ሃኮፎ ሃይቀሰካታኒ እስሚሽ ኢንተሲ ኤርሰራ ባናው ኮይራ አይገ ያግዛግዲኩ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወልቀማ ስልጣኔታፔ ኑኒ ታይቢዛ ሳቴ ስልጣኔን ኮይሮይ ወይ እስኖ ያገሪ ኑኒ ታይቢዛይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወጋን ዱቁና ጎሳ አይሲ ዱቁና ስልጣኔ ቄሰ ይመና ጳጳስ ይመስ ጳጳስ ይካጮ ኡጊሪ ቢራሳስ ይመና ቤተክርስቲያን ደብዳቤ ጻፊኮ አውደ ቤተክርስቲያን ፒዳኮነ እሪኮ እዛ በኋላ ፈተና ዲዛግዲኮ ጳጳስ እሪ ይመስ ጮ ኡጊሪ ይመና haysi haysara gidiza saate kawo sancha gididi issi asi ibana daaqone way qasseka zammare gididi baab ibana sunsanaw dandeetton taysi eretesi isse malay dandeettenna gidiza saate qasseka gammo gofa agere esifikete intena efiza saate qoggota woradan ezo baggan haikka asay loytsiri bana xeellanaw koshshesi ያጋዳ ቀሰካ ኤዞ ጌሻ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ አይሲዛ አሳታ አዳፌ አንጀተናውኔ ቀሰካ የታንቲ ቦንቸተናው ኮሼሲ ኑኒ ኤሮንታ ዱቁና አውፕ ይዳኮነ ያጊድነ ኢሶቲ ዘመርና ጋከናው ግሪቢ ወጋይ ቦንቸቶ ኑኒ ቀሰካ ወጋ ቦንቸና ሃይማኖታ ናገሰና ኡትሮስፋቲ ጮዴና ኑኒ እትራይ ያጊድነ ኢሲያሳ ጉዶ ሰንበታ ማሬ ዘመሮ ያጊድነ ሁኔታ ጸራና ወሸ ጋከናሲ ሙለ ሚሻ አስተካከልዳ አይ ቀሰካ ሁኔታይ ጸራእቲዛ ሳቴ ሃይሲ ባና ዳቆ ነግዳይሲ ኦኔ ወይ ቀሰካ ዘማረ ጊሪነ ቤተክርስቲያን ቁናይ ባንድ ሃይሳ ኦትስራይሲ ኦኔ ፖሊሴ ወልቃን ዘማርዜ ፖሊሴ ቦንቾኮ ፖሊሴ ሲቆኮ ፖሊሴ ደረሄመስኮ ሰሮ ዳይዛ ቦታ ቢሪነ ፖሊሴ ሰሮ መስኮ ስለዚህ ሃይሳ ግሻሲ ካዎ ሳንቻቲ ኡፓይ ቀሰካ ሃይሳ ሲሪ ቃላ ሲዛ አሰቲ ሃይሲ ኦደስ ያሰይቲ ያጌሪ ኢንተ በገራ ዲዛ ቦታን ኢንተ ሃይማኖቴን ኡባስካ ኦጌ ከሬ ዲዛይሳ ኤሪሪ ቤተክርስቲያን ወለጋክዛ መቶታ ኢስፌ ግድሪ ኢንተ ማደተና ማላ ኢንተ ነቀሰካ አይካ ሃይሳ ቴሌቪዥን ሱንሰራ ኦሳንቻቲ ኡባይ ሲኖ ግድሪ ኤሪሶሲ ጾሳ ሰሮይ ኑነራ ኡባራዶ ኤዘ ግዶነቲ ዶዲዛ ሚከታ ሚካኤል በጋ ዱማ ኦገራ ኢንተና ሎይትሪ ኤሪሰና ሰበካ ጉባኤ ምኒ ዶዲዛይሳ ኢንጻሰረ ምኒ ዶዲዛይሳ ሃይሲ ቴሌቪዥን ጻባይ ቀሰካ ኤዞ ሚካኤልሲ ወልቃማ አስታወጾ ኦቲ ዶዲዛይሳ ኢንተና ኤሪሳይሲ ሃይሰራ ፕሮግራም ዛቺ ቃንሳንታኒ ፕሮግራም አገጋዲሲ ፕሮግራም አገጊሰራ ኤካራ ኤራ ገጊራይታኒ አስተማረ ሰባከ ደበበ ዳንጋሮ ዳንቃኔ ቀሰካ ቀራጺዶ ጋምኢዳ ኡባ ወደ ሰለቶንታ ኡባ ወደ ኢጽቶንታ ኑና ምንሲዶ ድዛ ኑኒ ኡባይ ሲቂዛ ቦንቺዛ ኑሻ ዳቆነ ጂኖሎሲ በቀሌራ ግዲሪ ፕሮግራማ ገጊዶሲ ጾሳ ሰሮይ ኑነራ ኡባራዶ ሳሚንታን ጾሳይ ሀራባራ ዱማባራ ለኦባራ ጋጋና ማላሲ ኢዛ ሰኪያ ቆፋይ ጊዶ ጾሲሞ